ihatan ndujo huendelea ovamuha wakati wao uja ngebidio ujikomee umaruhe ngebidio ulawe odehoni uvamuo urebavuni itondizo showadziha wajushila wanrajina shatindawe yanutsimanya huli mamlaka inu amana ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauri hayo wakati amana hiyo ujohirumia anzia itondizo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngututoa na kabula raha wejazidisha mai. Wangaza tukufu wahe Facebook FM. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu jujanilia ko babahanika ondo mjihundao ike amani na rehema ya Mwenyezi Mungu giyo husoni mwanyi nana zefami ikao doza mzingizani harumwa hana bahanika ondo mjihundao hamade nemna ikao kamturanti uona yaukana barnamaji ya Facebook FM ikao ritianziani hamadhmuni yahendelea na ufanya letengezo la studio ya Facebook FM ndanzida hunu la ya Faransani pariri nshio abonge karturansi ulahiki nijumbe mbali na mbali ili huja wajue ndazi ili huja washuhudie barnamaji ya Facebook FM nane zihazi ikaondo zifanyao hafaida ya matangazo ya Komor osikolewe ni urhundu ya bahati ya ulahiki Deputy Tosha mtukufu ikao ngarjua yo kana nyonti pia kotsu jua ezembana za Deputy Tosha ikao hazandi saranzion kulioni hahe ranziho masiwani hata waswili harmale jumbala wana bonge bal ulaya Faransani aliyo harmotazi wa kisiasa katsuranti wana zembana hafainda nzima duwania ya haki nema udu ya hemkomori ndi maana ikao osikolewe inu hatamani ya jia zuru ele daho la Facebook FM sawa na nijumbe mbali na mbali kao kwa turansi waswili harmale daho ili huja washuhudi habo wa aminio ya ukana woka waka maendeleo batina matangazo habo wa aminio ya ukana kwa naushino endelea naze mbana za kia siasa za hao batine matangazo habo wa aminio ya ukana ya matangazo inde pouvoiriane ya yansi baishe ngabo bandhi ya wandu ikao hamu ya hao nduhenda mbio warariye matangazo ndohenda mbio wakadamize matangazo ndohenda mbio baenfia matangazo iliwa Komor watijue ezijirio wansiju shahunu ngabo bandhi ya wandu ikao ngo aidio na ushukuria ngabo bandhi ya wandu ikao ngo aminu ya ukana emana walu wandu leo dabe ya ukana ngabo matangazo ikao nga washanshio ngabo matangazo ikao nga wabuli yao enafasi ngabo matangazo ikao nga julizao yezendao inde manekao runde shabashinu uliho oskolenu Deputy Tosha habiri harma studio ya Facebook FM nanzida honu pari rengo shabashinu rimshukurio Deputy Tosha. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakati unu nga sinaziongoza za 18h30 ngardora kabili rambe 19h hokai saiti nanga utamani uje uzuru harma ele daho la Facebook FM madhumuni yahe usuru ele daho la Facebook FM usuka leo yanungo inuko fasiri hindi. أحسنتم الحمد لله نحمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kwezi watukufu wa Komor mlio mashariki na magharibi sinunia njeni uone ledaho la FCBK Facebook FM hawe ya kaya ngamkubali ukaya ni karibu haku no wanansi wa Komor na mrenge fumvu haku mhashirisho wa Komor amge kesi na buhudi sondo ukaya haina mtsango sindari tsange no ya Facebook FM izidi honawiri uharuma matangazo ngatofanya haukaya wasi na mawasiliano ya wakawati mjilano habari tena ni Facebook FM ngefanyo hazinji ramanga rangazija itsongeza wanu wajwa wazinji zidirio abongelade marije harumwe makazi kao do mayabu wa nyimeni ridiria dhur.
Depute tosha kabla ya rejanji ya harma masuala maili marar hokana ranziri hunde bahati huja huzurule daholinu yabo bila shaka ngoju ya kanamba suzi kajaparo toshi hanova suzi yabo kejajo kiri uje ubirle harmale dawla hatulinu ufanye visiti inu urini kotukufu inu ike karangesha bahara uzisa masuala mararo juma ezijira bonsiju usikwaju uze mtangazaji wahe Facebook FM mudiru jimla hamuda ubedele homshangama hagamatilwa ne gendarmerie ya taifa haruma hazi ikawa haifanya bila shaka yatujibia serikali hau yatujibia ya mahakama ubedile mshangama hafanyilwa ngardavi ya lera 24 mahakama ngomba ukana wamtoa wamrihuri shahunu kairi hulaona naondo aji enge ubedile mshangama andaha fungoma gobani rahana bwambokana hatolo hauka hazililiwa eze haki za kibinadamu pia katina namna ya joka ujua ufanya ngehama hatu harma seluli habaliliwa haukamkinishanga bandu ikangwa juzi sawa eba banu bahata hondelea mdu mshahe ngene rohsa hiyo jondari juwe hukuma ikaonde yatolewa ubedile mshangama ikaonde yafungwa yatuna ruhusa ya uroha mitsamihuli honda fumbuni watana amri ya mahakama yatuna ruhusa ya uroha honda nzuani hau mwali yonde territory ya Komori watana amri ya mahakama yatuna ruhusa honda harma trengwe lakimbenzo kwa johamba mkonsi waki nafsia ubedile mshangama hantar mezerezo sosio katina ruhusa ya honda yaonezi jirio kwa johamba hamba hizi jirio engonu ko tafsiri ndini enamna ya mtangazaji wa Facebook FM ubedile mshangama yanzu yakazokaro ni mahakama eba banu yakazokaro ubedile mshangama au banu yande matangazo kamili ndo yanzu balonfia depute tosha. Asanta mtukufu mwanama Badruddini sautu ya FCBK skandane beka ya zahandaninga mndu mnisa ruzuna mwana hangu ubedillahi mshangama nandeka ya ganzao ukemakin haukaya ugabili mbedume upondaru na wantu ambazila msaidie amba ukemfula mbeula haka uruka shamanzu nambe kubugabili mbedume upondaru mbedume wamba diktature na we mwengoni mwandu wanzu wapo kibri ya diktature wanzu wapo kibri nele bonero la diktature wangeti hazi nyangu sha haina wakatika ongo rengwa wende wafungwa haina wakatika ongo vunguziziwe liberte d'expression yao geuzidi shao unruume haungo chanto zaidi lelora hana jana husu ya hukume kaondo ya rengo ngamanzo niambe ukaya ya hukuma ila kedadunga sharia harumwe sharia shande sensi ya hatu kedalazimu mndu yaziliwa umro ditamko wahahe na wahambwa kajafungwa hawiyambwa hafungwa mwengori mwezi fungo ikezongezo wahare ongiawo ngaramba ukaya kairi ufu ukefurahani manama ubedillahi haukaya kusongeza fungwa wafungwa presse nationale internationale ngeundi bahati hiyo risezi sesonsi ili zifungwe za haho zike sababu mwengoni mwa wandu wa wanao ezifungwe za fungwe Komori fungulo insha Allah na zinu haptimizi nambe ukaya utinyamize usike na haja haukaya haina shaumba ngashirjo lawa eshitjo lawa ndi shatuumba minhum serikali ya zalinge dulawa ne kanga nzao ne kaketu hanza shatonganu wakarhan ngedoro abange wemwengo limwando wa wana wa wanao ne dictature kazeba hanu liberté iparhanie aboga nzo uzidi hali mgajeli jawere mndumishe wa haho mwishiliane bingwa ngabandu wanzo waonese mndumisha haho kaya vanu huchungua mrumme utojodo fungwa heni wakati vanu huchungua prisonnier shanga mambo kaya ya numa tangu loruri yani nsendongo zijo kadumu kaya azalete jo kaya bata eduni yete ise shange tu lawa ya serikali noye lawa bado serikali ya haki serikali ya sharia
serikali seto dofunga wandu hena mna inu ndongobo kawo abonge kuloduzi soka ezena ngozinze dungu sharia pano abanga mtsingo hanza mdotia talazuzu nyinyi ma journalisti sanga mjoka kabasinongozi lokomor zedungu sharia Depute Tosha marhaba minji hundu bahati huka wakala harmwale jumba laho wana bonge juhanza hadak kanchashi ya uka karjaka rahulaha ya uka mpango hamanda unu shauliho rihunde bahati huwasuli banu bila shaka rihunde swa bahashi nduuse suala zima juma ye manda ikaundo ifanya harmwale daholahu wana bonge ya husujuana haswatan de sharia shahusu mtangazaji ya harmwale jumba laho wana bonge warumishi ya zaidi ya mahamirar ikale beshilangilo jema harimo ze sharia makauzifanya ezi sharia makauzifanya ibe banu harimo sharia shahima watangazaji enyi wanabonge mkamshitole namnaje eshi protege mtangazaji ndini esha lazimu mtangazaji ndini esha tumlazimu hindi harimo sharia mazipanga ibe banu mtangazaji ngena haki ya ukaya fungwa hauya baliliwa ze haki zahe ya tsambe izo ikao dozijirio ekaka jafanya apela la en haukaja incite geri haukaja bana muzatula zimu shao kayambi hato information hau hadute hau hademande kufanya ndongo harmwe sharia kondo mozi de makauzi uzipanga harmwe jibala hona bonge mzukuri wakana hena mtangazaji udo tamani hau jo bua jo demande babula information ngelazimu yafungwa hau bana hamade namna wazamba izo ya ukana c'est la loi de la jungle gasar msaravasho haina mndu sotapa yafanyizo ikaundo zimjibi yao. Asante. Kwezi mtukufu journalisti amwanzo nambe ya hadisi nunge fana na hadisi ya sharia shehema journalisti sino ujua timizi harumwazi habari za husuyo watangazaji ni daunesa udiro kaundo urema mahakama ya Komoro unu garisar gabili mahamiraru rangura isi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hata haya mahakama ya Komoro ukanga mifaransa situhumundwa na itendwa amnjo ngamizezano kona unde hanyizobonze nje ho Komoro ili nje ni shiliwa ne mahakama ikasi hukumundwa haukanga minafotu ahlan wa sahlan shekasi undu kanti na foti ntsido zungulia na nkandu joka na nkudi habaha timbi manama mtangazaji mwende mono Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi haredi Komoro rangundu siku yenda Komoro ya haruma zifungo ikawa kazadunga tide sharia shamando shamezi mine sinde mandadare renuvele wa onkado mili sida sila shaja shamba ukabaha ikaja nongoza mali ndugu jofungwa mahamili shabana abaha Allahu wa rasuluhu alam kabati mrujuo enda sibi ezafunga sambi isharia hindini eshafunga sambi abangia ho nuzisa ukaya evanu kamdaka mwa hansi nukta ya sharia ya uhifadhi mtangazaji Mkomoro hasha wakala sharia shongisho nukta hifadhiyo warumishi wahe matangazo majurnalisti kaya waundu wandu waladhimu senengwa uhakalite ngabo journalisti wambo journalisti d'investigation ngabo journalisti nanula zihaza wajuzifanya hamkabala wakisharia ili wahifadhiwe shamtu judori nereje inamba ukabanu ngasingodo anza mwambesharia mahala ni baso hata amondoli profite ni hoselezize mwanama Badruddin ukahun duniani razido mashariki hato magharibi rangundo suheili hata mtsoni mwelejua kavati mahalani hulo serikali woko stay wandu wakawo waonelambao legitimite populaire yani hindi makatini liyo à l'assemblée et ma député ni mawakala waonana wavoti sharia isu wamba ukaya karja kubali wafanyihe ya constitution yani wakatandwa kanza waje warenuvele wandi wabadilie sharia ya kongre rifanya ho pale du peuple et ma député ne ma conseillère onana
rivoti resolution rizia ramba ukaya se kwa tena fursa serikali kwa tena fursa udobadili dondozi mhunda leo kiki deno wananya wamba ukaya kongrera fanya kikide hamba ngio nwili eno na venu bake davira kartamona rendara hadisi de sinaira kubali tutansasha ukaya kabati singanzi maradonda ramba ukaya randonda rauna nesi kongre riharaye zendongo wahamba bahya kubali ukabo walezo karjahusu ukaya waikonvoke abangeti kanzana bendi kanzana bekaya zendongo zunda ukikilewe ikufuru serikali mtsimbi yao leo ni zitabu ya zonao wapuwe mji wa hatu sheo ikapitali ya hatu ya moroni wahonde wahonda nezeno gozasu parodizi wafanyiwa voti nsanu honda ndadaroni sikito ala kulli hali hata bengo mji wa tama nsuwa na serikali ajokodunga sharia ajosubuti fanya zana gozifanya warubo mji wa moroni ngazi tabi hao ngariko zao awenge hukari mdotano gozidungo sharia izo nsuwa ke kandu harume serikali yenu ngatudunga ngoza sharia maraba menjide pite tosha osikuwa juzi ya waziri wahe mahkama Muhammad Hussein Jamalullail yadhaminishiwa zi haki za kibinadamu waziri wa habari za Kiislamu hakalifisha Ubedillah Mshangama mruandabu jumai makalmeka haurambe information kaondo ya itsaha haurambe henamna ikaondo ya tsaha wafanyulwa wewu harimwa ile suala laheze milioni nsanu ulawana na Ubedillah Mshangama zamba ukanazitolwa harume mahkama ho mahkama zinuka majuji ili wafanya hazi hawana no fujari no nrotsa wanazua na watiti hunwe waziri wa habari za mahkama hausualiwa ni mtangazaji mwanyasi wa hetense harmani suala linu hakalifisha nrabo shaka jashindo jihosa kajashindo yenezaze kweli shaka kalifisha ukana Raubedi ra Abdalla wa manrabu hunu hakaanzambe ze kweli wakomorko jashindo eliwaze kweli za kaanza zamba upando waho harmwa izo ikaonde waziri Muhammad Hussein Jamalullail wa mahakama yakalifisha watangazaji ya ukana ngwana nrabo kwamba hadisi vani wakanangefanao na hadisi ibabanu yamwamba kolindo hakarishe waziri mzamani wa habari za bonze Seif Muhammad El-Amin hakubali ukana rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngemwade yetwabibu wahe serikali ikaonde enda ka examine Muhammad Abdallah Mohamed Sambi hambange mwade shahunu Muhammad Hussein Jamalullail hajahamba ukana raisi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kati mwade zilandrabo ibabanu ya waziri wa habari za mahkama ishahe duhamba wanrualo na rabo do kalifi wanru na rabo ibabanu jana Seif Muhammad El-Amin hamba nrabo yetabibu hamba nrabo lewenu Ubedillah Mshangama hajahamba nrabo esola manda lilo gol fasir namnaje ibanu ombo kolindo harma ezenogozini baina ya sabuzi na nrabo nam amfikiruka ya Muhammad Hussein na nrabo nso aminuka wotinya muja semweja mimi hatafsiri manabo komorungo rishilia hatafsiri ukazana ku Muhammad Hussein yamba ubo tasiri nam nizo akawamba bo jioni yudi wazo kabala wandu wa mwishilia amoni kwa mfano mzima nam Muhammad Hussein rika harma maulida waziri Muhammad Hussein waziri di waziri wa habari za ndani habari za mahkama ni decentralisation na haki za kibinadamu ndongozi ngizindi sasa kanzana be kwa ministri Muhammad Hussein sha ingevanu yedogo jangala ambapo doni mtswami nokajo subuti ya doa mezanongo yambao welande mndu yatendi ya puwa magozi harumwa majilisi yakamjilisi samba mbodoni harumwa nse tsandaya yakahamba kwewe mahakimu ngwa wedi hazamba harumwa majilisi hiyo oyi ndiye mndu yakaitsanda mjini ya gabili ya mahakama haruma maulida ya kaiho yakawionese mahakama kangendonai hayapuwa nosi sabonti lelo de mndu ya hima leo yanzo unese kaza ndongo zila na hamba zila ntipira sika hamba ili nunde hazi unda hazi abanga mndu ina mbeki kinyume ndi manamba ukaya ibaina ya nrabo na Muhammad Hussein ministre de la justice kama mndu afanye comparezo sina ujuana mbe ukaya ebe mhundo vi wondwa uwe ili walingana
Depute Tosha, waziri wa habari za mahakama Mohamed Hussein Jamalulel ikao ngarevste hiyo gena daraja raro gene daraja kabla ya waziri au kaende waziri wa habari za Kiislamu ni mahakama shaya handani yefundi haukakalibisha langu jema yemna shoni wa dini wakaurisoma yokana alkadhib haram wala kana mzaha yabo hadithi njia yokana uhambandrabo zo haramu beisha ngozambo hamzaha habetizi Mohamed Hussein Jamalulel ya hakim na hakim hali amini yula amini yaukana rien que la vérité gujuhamba yaukana kula alhaki wala kana mura ngamre amle amini inu ya hambaze kweli nende nafanye zihaye hazi yangu ili uhambaze kweli na udafie kweli ni haki yahe maranya. Mohamed Hussein Jamalulel yende waziri wa mahakama wa habari za Kiislamu ni haki za kibinadamu wakomoro njungo wanao hamaze ndongo hizo ya waziri katina nzima ya rumi yao sindo fundi sindo hakim sindo ula wazira nikoza haki za kibinadamu wanzo tubitishe banu yokana zanongo zozo ndaru hazibiri shaka tuzurumia amhakikisho na mensu nyamiza naam kawo manamara la banu wadzima naam amhakikisho na mensu nyamiza kwa Mohamed Hussein naam kawo ndeulo waziri wa habari za mahakama Uislamu na za saya ye hamba ndabu na minga munu shahidi uheze ndabu dize ndabu ya zamba mdini samba mbodoni nzo ndabu ya zamba itsanda mdini dize ndabu ya jaka ukadhibise mwananya sofu elamini yambe ukayasa bikasi mwade na wole mwananya wakarumwe guvernema wosukaba ki solidarite gouvernementale ya unesukaba le ministry ambazilo ke mrolange mwade atike ladimo ya patrie na ntoka solidaire na mina zenogo hizo ya duende akaze mwananya ndabu yani nsuwa na mbando ngonzima mndu adudu nyamiza solo kaya Mohamed Hussein e beina ya hahe daina ndabo kabata tobira nsasi ndani zo mhakikisho wala ntina unyanyara na yemwini ya mndu kange convaincu na zindi azifanye kaozi onyesa siwambia zionyesa ibara hanati mtenda ka uhanambe ukaya ubedillahi hamba drabo na ubedillahi havumbwe idadi ya mapesa hamba 5 million hadi havumbwe idadi ya mbahindu ya kaunikiwa ya mazuzu keni mrani kwa 100,000 francs havumbua o wasunikiwa hata ministri hata uhana kaja susubuti ambo kasonani kiwendu kadha ya usavedru kange na ndogo ya bwende zao hawandrabo hahe kaja subuti ambo kasonani kema jujindu kadha hanjobo hahe hatafsiri handrabo hahe ziladi kuhamba hamba zendrabo handrabo hahe kuisto hamba ndrabo hata zuma wananya ma ministri awe gouvernement habeto tu hata bada data ule uduwaza zango ya zamba amba ukaendabo ndamba ama misana abo misana no hata ula usikula wa hata uswata ambazo sinde hali na hamba na wewe mtu katanga wenye yani wanga wandu ko utobe usiku naam Mohamed esarangezo kaya ibeina ya hahena rabo kama na ubiransa sindano mredi kama dato ubiransa sindano maraba menji depute Tosha bo rasa ravirli harmali swala lahi manyanya si ubedillahi mshangama karna urejei harmai madayotena ngari profiteo hokabala ruhambi ya kana kartina wakati mwinji imakati ya mwisho depute Tosha lipatana depute Tosha ngojone sami kana muhabili ngasina zaidi ya mifumo miraro wanu da mwezi revolution ilangilanga wakomori hata mpaka ndaba sainu wakansingo walindi yao revolution ilangilanga esku muhabili yenswabili yepirizo yakoki ivunziwa rone siwa mizinga rone siwa bandhi za ndongo ya ukana wandu wakahi watawa muhabili revolution ilangilanga mifumo miraru kablia au apres wagamatilwa wajeni ikao wagamatilwa harmale swala nzuani wamba wala wa harmaze nsi za Burundi zensi za Afrika Swahili au Afrika ya Magharibi ondo ujorambia banu na bungar joyo kana ngasina zaidi ya muda mwinji banu kabla hezi anzali owanro he Afrika emaraya wa he Afrika ngwavirili yao harmaye Afrika ya Swahili ni hunji harmale swala Komor la Maore bandangilo harmauta walifu wa hemzungu ili utatartibu za henda Europa hunwe serikali le kalma wandu wabo waretewa ngwanzao ngabo tartibu za hanzao nasibishe wajeni wakanzao nde Maore haonda Europa ngwanzo nasibishe na ila revolution ilangila ngika ndu maihabili ya ukana wanda wala wandu
mwanzo mwawe mje mtu msaja jaharmainsi ele swala ilo deputy tosha ngojibu namna je ngolezo komor namna hindini ngomakinishwa komor haruma namna hindi ebanu lipatana au banu nganyonziani. Ahlan wasalan gamwanzo niambia ukaya Mwenyezi Mungu ndo rehana mnyo insha Allah taala biidhnillah yo tinzuani bahe nzuani sindo amba ka 2021 naam Mwenyezi Mungu ndo tinzabo yashela she azali ngudoroha nzuani wa zamba zokweli si wandu he opposition zamba za opposition sente ndo wandu pia haina mndu wano na azali amba ukaya umuhula wa azali ngeladimo 2021 yeturu ile jinzwani ngono zisoka ngiyabo azifatul azifa bangwa mukuna azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa yani ikamwari hanamno naam mfomonti jao lalali hawo wa Komoro hususan do walu haruma ya Ile-de-France lalali hawo wa Komoro walu haruma appel de Marseille, appel de Nice, appel de Lyon. Rihondane uharuma parke ya Sarcelles. Ili ridirendera shemeze batima. Ili ridirendera habili batima. Umlao hamudu tujuka mliansha Allahu biidhnillahi wa serikali ya Azali Uthman hanza ya Rabbal Alamina. Hauke serikali karje kubali serikali raisi karjam kubali Mwenyezi Mungu harumwa wa Komoro ngwazi fanyao hene usiku hahumdunga mbio umesirini hahumdunga mbio harumwa mahala ni mashuhuli aliyo Mwenyezi Mungu na wazilisheze mvu zonduwa mbia na wakazane ba o wakati ngosingo sengelea na wakazane yabaha basike msihiri ulo Komoro azalia juhenda ya swalie wandu wasohanza azaliwa bakiti wati kwa nudo uranzamvu une ma minorite mashuhulia lo Komoro ikaza haja kwa nudo uranziwa mvu une ma minorite yani ma minorite ndo wandu walonda una azali kwa nudo lazimisa wala wandu waso azali waso himilia azazola wasalizi walazimisa azali ya swali mvu walazimisa no arambo Mwenyezi Mungu kaya rao rasi ngardo accorder ze violo sansu hanza ni dévoiler les modalités ridoka urumia ekasi ndo siku rakazana kamfomonti yondo rakazana reparo wa Komoro wonti pia eni mahalani walio nyanyi watangazaji mrumbi serikali batima hiyo la Courneuve hiyo Sarcelles ili rendra lancer officiellement la révolution ilang en juin 2021 ngarombo Mwenyezi Mungu kaya hiyo Sarcelles ngardo kabadima relancer badima ya revolution ilangu ya unga waduhandi saranguze triko hutaize manzishi hutashaiza ngoze kati dozamba ranguda basa ya bongi wa mati somo zaza ndongo deputy tosha o Komoringwa juzi sao hoka nganya zaidi ya mwaha na miezi ya waza haina usiku ngamtsongwamba leo haina usiku ngamwambao kana kamjakubali haina usiku ngamwambao kana azalingu lao na hunu azali yenda hansi ya mishinzi yahe hunu azali yenda jadidisha yemizi harmayonsi haina siku ngamtsungoni kwa Komori tomae hata baadhi ya Wakomori baadhi ya hao wahisabe swandi sombokana rlema huishia ngaranzao ngedi ngo hizitendwa rlema huishia baadhi hangu ambao kana vanube seka irize mbianzala rendao rahane zetoma mtsongori nika hana usiku iba vanu ngwanzo ambao kana van informonti vandabu mlanseo yeso ya revolution iba vanu ngamjoshinda mkae obonze mfanye revolution ndani habone revolution ngandi sao ngamlanseo hunu ilire ngwa hondani ilwa Komori waelewe ndo jumale swala hilo deputy tosha hakanga bohiza harmale swala hilo revolution langilange muifanya winu emwinika barama jindi amambo Mwenyezi Mungu kaya narikena mnyo vanu hasilini mfomonti na mfomonti zijuka zinji huanza ya Rabbal Alamina niwambe Mwenyezi Mungu wata ukaya kabasi mtu yani kawa ndumiadi ya tuistehi ya tende ya Azali Asumani dawarengele buku ya kafanyi wale he programu ya javote wa uone
zeno wazalia zanziha yabo nizo yafanya hata deri hondo leo monti no ngabo wandu wasoka wabakishanda ona kwa jamba wale mwana yengo mndonso ba nandabo monti ndawangalie ranzo siku ya rengeye zasingwamba emergence nensiye siha wala hahe kwa jale mwana wasinguwo nensiye zamani kwa jale mwana ndawangalie ze ndongo zangba pega zoko kufanyiwa kawandu angalie ukaya kabati mkomorile usujo ukaya kabati mwende nsumuone mkomorile usujo kabati mwende au mabavu ko lengo afanyo mwezi au mezi milira udona mwende shawala walonda une kutuona amanzo nabekwa uwandu wamba ukarileme wasale mwa hwisi yasale mwa shaunda le wandu wawo shawani wa hatu ngabo amndokango amnuka Mandela il a fait 27 ans de lutte wa aminuka Mitterrand hafanya zaidi ya mahamengo miratu ya bwana wa aminuka ya wenji wa hema lideri africain ikawo wenji wakawanyaza ntiza hawafanya mahamendi ile wambukanga mdato jofanya mahamzi matambo kabane sale mewa na bohone fundi watu mandelezo yafanya na wasana mwanzo ni wamdi ukaya mwanama Badruddin ukaya izo kweli ngaseneze izo njo wamdi aduka rika ushangaza azali na azali rishangaza rika urindisa azali na azali rindisa heina mundu haka urumia zitartibu zo sukume mwananya hari sukuma rimsukuma hari shangaza rimshangaza hari rindisa rimrindisa saban mwambi lipatana Allahu akbar walillahi alhamdu lipatana haukana anzali hamshangazani hamsukumani onjini hanyu hambabazani bonze onjini hanyu hamtuani mji onjini hanyu eza hanyu ngazifanyilwa no andro jina hondani ranzize mashuhuli ranzize maiti ranzize furaha nane miswiba nganyibonze ngamzishi yao hunu kolonela za lasumani harengee nsi haisamiza lipata na namnaje dikutosha alambosala eudiwaza ukaya uharumu nano wehe somi wehenyu Afrike wa mwiso bukoraka bajapani yasaya takriban ngasamezi miraru minebanu watoa karatasi yabo wakaulaani umwendo zizitwabia ziliona koloneli Azali Asumani kaudu angalia uharuma amvaye speciali wahe Nations Unies abeha Komoro hato wakaratasi ya besi dunia kamiluka zendongosa neva pao komo rifanywa raporo kasendo wandulo na dictature rirumo hezi ya kishunya kauangalia ce dernier temps heureusement abaha ya presse internationale katika ukaya kwa uremwa mwanzo nambe ukaya au niveau de la diplomatie au niveau du média international et de la presse étrangère serikali ya Azali duzuha usikiri mtu hapadaya isasongeza mwananyasi amini akavura utubina wali wakaze muda yata ili wakamsahili ikange bonze yasijo bali ya utungu ya kanua kwa ule hawa mtimba kufuru hata wa mrende na yata kwa tena watu mrenda shaye yehele ukaho nyuma bala yeduhenda kariyeri haifanya yonsi pia ngedo imagingio abime na ngedo kase hapia mwanzo ni hambie ni hakikishe ukaya Azali ya serikali ya duzuha engeke jaduzuha hajoka forme gouvernement rangudu siku ya towe miadi amba ukale serikali ilitsona ma ministri wane honda watsano ejo serikali londa ya wende bana ikao kanzare jamales wala ilo député to shangar jon jamales wala lahe serikali lahe gouvernement ikao ngiyo bagabegea haukanga sina zaidi ya mawaziri 6 watu harma serikali kalbe shilangulo jema na mamanzishi jimla waili kuvumbwa swala lahe Union Africaine na Nations Unies shahunu baadhi ya madhamana wahe serikali wangu ambao kana uji fahari ya kana Union Africaine kwa fungua imakungumanya hule mengu wao kwa fungua na hunu leonga mkazao ya kana wangu ambao ngwatoa makartasi jama kartasi wako ya to harmansi zinji ma chef d'etat wahe zinti Afrika ikawa ma dictateur wasami za zinti za hao Union Africaine ujo bya zamlenje shahunu wala hende la nezazi za hao eba ngam aminio kana yambana nu banda ngam nao ngam aminio coup de pouce hao soutien ikaonge josh defanyilo na Union Africaine kula wanaranzi bala tabanu kao banzi ya hao wakao haraze voti na hunwa basainu waisa wende mwendo wachile mbonzi kule na za lasmani ngwendelewe ngam aminio
yakana mkinishi hama ude inyo Afrika hama kungumani yao warduwa rejedingo ni wambi wafanyilo processus electoral ngam amina nuka mandizo amina ukara ngunde mkonsi ra kufanya Geneve makaratasi ya roha avec zenye shahidi à l'appui ngeonesa ukaya ze chancellerie zonti zisazinyamilia idose ya Komoro monti zankadwabili ngambi hao na uhakikishi haukaya wanru walo Faransa hususan de serikali ya Faransa ileme wakakenaso sinda haina dimansi ya prefecture istonda yasawa kanga maandamano ya nzo yafanyiwa no Komoro haina dimansi wamba ukaya banungabo yani Faransa ngiona ndongozo fanya ikasire usumili wa Komoro haina dimansi ni bandu bali wa Komoro wasanda wasawa yani amanza niwambe ukaya kabatsi ndongozi tulemeza na wandu walu wakasutene serikali yinu wanisolemewa serikali wiyo isedanganyiha ndiye maana so formeha serikali ise injia bala injia nkusu haukaya wonse pie se shameria kiki na kiki bahe simnambe mshe hawashameria serikali nganzo pangihe darusingwanzo ake ministre des affaires étrangères bahemwa na wazali ngwanza ke secrétaire général wa gouvernement azali ngono kazi ngozoje ukanziro ukayilundela japizo ngbatili yani ngabondo ngoshiwina majana matanzanji sengwa singwanza wake wawo ngabo wasuhanza wawone mdobe ministre de finance wamjoka ministre de finance hashamiriwa ni darusaba wanzawe yamrejeze ngwanzo arejeze maulana serikali yani ngaba njia mabashi na majana matsa tusha hunjia muone mwa mbaya serikali hunjia muone mwa mbani serikali ngwambo emidanganya iliyo harma serikali ne mimani iliyo harma serikali shabanu wangazjamba kana mndu mdamruna kemjo wana kuvumbweza serikali yabo yakana banja msajaji mfumo rakanu wa horambe jumaa juzi ruono maulama wahe Komor walio harma Ile-de-France wapara umkonti wahe ze classe politique zilohunu la Faransani mahsus lahunu pari haramazi janubu zonti hafaida ya mweshelezi zani aya nzima hafaida ya mweshelezani aya nzima yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum hafaida ya mweshelezani aya nzima yaukana dokamke wazima mdungane na mwendo mzima kunungo vumbuma ni ulu harmaye ya serikali ebanu umkonso haninyo andu mlarma mlokinyime nanzali nganyarma uzima kabati mbabandrano kabati mvurano kabati uziro nitsidemana yambana hanyu toshindo waswili davo kamkinisha yake ngavo banzi ya mbabandrano ngo aidishwa bani wakana kabla ya uvumbu ya mivurano larma serikali ezihundao kikino andoahe ngo aidishwa bani wakana nyenyi mwanao nanzali nganya wazima haungavo haina bantu balonso ole kuchoka mbavu zankunzi asante aminukaya uharumwa serikali ngabo midanganyo ngabo mivurano ngabo mavumwisiliano uharumwa sisi wanduri wanao na azali kabasi madanganyo kabasi mvurano ngabo na namna ya uona ngabo wandu amba ukaya hali riwonao yinu getuhenda haraka na wandu amba namna riwonao yinu getuhenda haraka sans realite mwanzo nunike mfano hata wakati sisi boko garidezi wao na wala wana nyasirika ufa sisi tuhenda republika ri mibala siduisharambo wala wanaha tunaona na shatu habala amba wanu mabwizi wafanja wasisaja wandu kwarna uruma sinawe karengezi karna usisanda sinao no kataparo hautungu sisi daza wala katisika dojibu amba ukaya jawa utau haunimrati hanie ukamisika hapo ndapa katumjamba sibiriali ya zonga mjua ukakataparuka na signature saizo riono kaya ngabo wananyasi na wanashe watu na wanasho watu bukora hakwa japarisa ya maturite ya kisiasa yonde maana wamba wa societe civile donc kasina problem izo ndo hambia leo ranzinde zendongo buka mnyezi Mungu jowa nikabaraka yawanike ushinzi ngari wabashela marahaba maulama watu sana wazifanya juzi wakawa ripara si wandu wa siasa baadi ya mkonsi waka Komoro wafanye shiha wanda wafanya muda ambao ndi foronkome ikawe foronkome hiyo weihanzi
waisiliha na mtu utofanya unafiki hautuanzare tidingoni hauminya haufitini haujomweza fanyisia Mwenyezi Mungu asimnike mvu. Izo ndizo watu sisi mafundi onda waresheleza juzi wasuhenda wende waresheleza kaya na mke bazima na mwendo mzima muhezwani nsila no warongoza waja wate serikali abongari baboshelao marahaba hizo wafanya na wamba bunguka bala kwa daka warongoza mabubu shaka warongoza madhamana wa siasa adusani insha Allah taala biidhnillah alkarim ikanga sina mnyo ritsahe zensi huzijao hizo sujoka hule ihali rutsanganya rikene biro nzima ya Francome zanzi ndo wananya siwe nzuani ya marche zangu ndo wananya siwe comrade zangu ndo wananya siwe union de l'opposition watsanganya na sisi sente rifanye ruka na biro nzima rikena mwendo mzima kena uzizi ine wandu wase kenese no kuzao za kindani yo bumbwa hibenze jabakoka dazeli na ndwatsi kene parti hawo ndani bumbwa hibenze sa hele jilesa la fanyiha kumoru karna ujorike na mwendo mroje na banunze na mrejezo ya apeli hiyo kwa wananyasi sonsi pia eni wajute ndo warenge initiative na watorenga sa sisi sarini ni ukaya ikamgwa jele shuhuli ya mwezi 12 ya mwezi wa Desambro hisa karsina priorite ikasido ukaya riwone mkonsido kwa kusanganya bazima rikensi ikawa na nyasi walo marsengo wanzore ndi marsei ngarowa saha kawa kubali kando walo liyo ngarowa saha kando wakubali ikanisi kanda hunupari shadu sanganya bazima usiku huo adonda rendere hensi ya biro idoka balia insha Allah taala le kungumanyo la hambaunde Francome ikawo iyo ndi dubalia zembana zahatu zinu harumaza nsiuzijao insha Allah taala rombo Mwenyezi Mungu kavanu no musizoni wa homwaha Mwenyezi Mungu abenza insha Allah taala yundi heukaya serikali yatendelwa ni azali ihisai roha waja serikali dushinda ifanyiseze voti za nzuani wanunu mwadome ho hanze ya rabbal alamina garombo Mwenyezi Mungu mtukufu baje mndu afanyiseze voti le 26 mai 2021 wake mwananyasi mzuani ikawo ngarombo Mwenyezi Mungu haina ujumbi wake ni bahati timpake kira isisambi hausalami bando wangu wajua shaina ujumbi wa yake rais weshe wa chanzuani Mwenyezi Mungu ni namnike bahati ka chance bawe sajid kila renge bano ka mshinda ikamroti nene ujumbiwa shanga sisi ngareo wonao namna ladhimu no siku jula adhimu ze votizi konvokewa kaka za konvokewa yabo ngabado rewaye sautu jula adhimu wanduwe shengono maraba depute tosha hanzari bae haukasa rwasu ila rmwe khatima shahu sheleza swala banu la lazimu bese ukewadhi yarmali swala linu harma wa komor maboka na haina usikuma wasuli au place de la République hende harmwe manif bandhi wa komori hau bandhi ya Henri Kaongo harmwe manif yao ngwambao yokana nyamodeza niba kartwanza mrua siasa kartwanza mrambie izoikao domfikirio wanrua siasa kartwata shahunu wa komor izuadiwaza yaukana imana wajunrao Republique imana haina mfumbili wendao Republique dabu yaukana ngwambao yaukana wafanyishi havoti mwezi 24 ya Mars izo voti hizo wanroka handari mwa voti hizo wadhulumiwa inde manaikao ranziba la wakomoru ngwa jihundrao haulani ze voti kaundu ambao kana kolonial azali hazihibi le 24 Mars ndio harmanja abuikaleo wanunga ambao kana ngwata hao haki ngwa zobar je voti za kihaki shahunu kwa tuhanza waone wala wandu kaundu wadhulumiwa wala wandu kaundu ambao kana hibiwa ze voti kwa tuhanza waone hotengweni eba nuandro lo republique hana usiku eka kwa tuhanza waone Ali Muhaji kwa tuhanza waone Hassan Hamadi Metre Larif Noanyawi Dr. Archimed da wala washinda watawajeza huni eshi wahansio republique hindi namna ufikirio depute tosha mimi amfikiru kayaza no gozilanga zambishi hao si hao kayazi zifikiri rondo yonde mana wako amjoomba heba hatini hunda usiku leo yinu waharumwa
shombo sha matangazo sisili wani wandu wengi mtomba tongo mbili sitomba wanama wafanywe maandamano Faransa ikawo raporo ya he Faransa ya ministre de l'intérieur ya ibesea president wa he republiki ya Faransa Macron wamba ukaya wade wazingara wakati wa mwiso unu Komoro nguo mziro hauka haina dimashi nga bafanyo maandamano haini mahala hulio wa Komori wendi kawangalia ra Marseille ra Paris Nice na Lyon donc ngelati ngobondi hedala wala heza ndongo zinu abo walemewa ezabilis kanza ni lance appel solennel da huwa nama wa wanazimbwana zinu eni yakuteza mwananya sheri neke hamteze yakauda mwananya neke hamdea yakaudhara mwananya neke hamdharau shabahanu ragabili yabaha kabati haki ya mrudhara mwananya haukaya haina mrudo shinga uhura yekasungua bwe alata abo sonti pia ina mrunge complementaire yasome chizungu shindi rahani wandu wasome chizungu ngena huba yasome chizungu cha kiasi yasomesha kiasi ngena huba yasome ishashi yatusoma hata ngena huba ya mwenza zemvu yasome Kiarabu ngena huba yasome kizungu yabo wanaama watukufu ikao ndo wafanyao maandamano nekeni yakateza mwananya sheri hamteze yakaudharau mwananya hamdharau sasa ntiripia alikubaliana ukayanga mbwanani nina mndu ngena bwela usinda ya tange ili rishinde ye mndu rishindano naye monsi yabilinyi wanaama mlono utangazaji kaunga mreseveo wandu mresaidie haruma inu yambuka ndo islahi wandu wasula yani haina mndu mwananga nzu ya de mwananya haruma zimbwana zinu na mumkatie emirongo yae ukahodezana wote njema wandu wakau wandu wasoyapo wakati ya Namibia kanza wandu wakaikomboa wandu wakaukomboa ya Afrika du Sud wandu wonsi pia wote tsanganya bazima kwa taka ulapizana nuchuka wakana parte nzima zile zote fanya front amande hali rafanya front front yafanywa leo indi yatofanywa 1975 wakatandwa kaenda wa serikali ya Abdala basonjo fanyiha front national uni isanganya ze parti za kaula zonse pia sawa kandu kwa tadodizana kwa tadovumulana abange kwezi watukufu amwambe wanama ba wakawa urumia zerezo kawa wenji uridea nsibanu ndobera netibu mndu yandeya mitsimhu rahani yonsi nsibanu ndo eseleziza mndu hamade mwanama Abdulaziz Riziki ndo mweselezo koti ndeye yoselezani hansibanu na nzihe na ndo Mwenyezi Mungu wa mbaya nzihe haina mndu nasofanya zilinganao no wenge wae shizo nambao ni Kenya kauda mwananya hamdea yabana rambe hena mndu natowele bwele utsanga engarifanya wote ili ba wakatira kazi zana dasi no Komoro wakatira kazi zana dasi no wanansi wuja ina mndu natowele bwele hai abonga mlase apeli inu ya ukaya neke ya damru hamdea ya dharau mndu hamdharau ya wonea mndu haonea mndu sabanga saharumwa mtsango na tijomba wanama nyinyi watangazaji ina mndu domu wana hata kwanza ade mwananya mwambe ukaya zanongo hizo kazi njema sijomba wanawafanyeze direkte wazensi hapa harigabili azali heina mndu sufumbua azali nai wokaritiba zimandasi nae ina mndu suwanana azali wokaritiba zimandasi nae neni tuhambanga siba zimandasi nae kati na ruhusa yorema mwananya uondo mwando wa njema uondo mwando wandu wa gabili jihadi hamusinadi shakarna ujuwari gabili jihadi shamusinadi na balanga wantu china nao Brithali nga wate nao abonge zijomba mgwike zabe razibiri bati ntrashe shari gabili yasiratam mustakima lipata na pamoja na deputy tosha ikao de akarenga raka mhunde bahati leo ramparisa harma studio ya Facebook FM ikao ngamonawe kanangasi harma hazi ramabia no kana inu visite courtoisie aninu mrande visit ya kahujaya tunde yaone namna zihazi kaunde zendeleao ndiye maana ikao rengesha bahashinu kejajo ka yoada ekakarja kararengesha bahashinu rawazi sa deputy tosha masuala maili mararu jumwe namna ikaunde onao yefaliki nana ila lancement ikaunde muhabidi ikaunde wahabili
yahe revolution ilangilang mwishando yaukana yemfomonti kabil angwa mlindao ni hangwa ni parao wa Komoro wonti pia harma ye park ya Sarseli iliwande walance hauri iliwande wajite honziani harma omfakuo yonti hamavushe ya langilangi nde manaika bandarundo shabashinu wajonga shabashinu shukuri deputy tosha wakubali warenga daka mengomiraru natsano wajibe masuala ya Facebook FM baishe karjaka rahulaha ya ukana ngarjao shamruha hisi ya ukana wembasuzi haukambasuzi ekaisa irwabonsi yo jorengeshwa nde habasua huzone saleo deputy tosha usone mwa Komoro ngam amini yakana winji wa Komori kaundo adunga wabanu ngwa zaidi ya onduzi zitsan wa shay'un emakatirile wanu dwa kauridunga harma mpango hatu unu wailewa izo ikaundu wakanza wambe wailewa ikaunde message wakanza waivehe waiveshe ya wanyanyuho rwalonda ni rwalobonze izor aminio ni zor parao ngar aminio ya ukana deputy tosha yensi hatu kena ujo fakula no walobonze shange bidio walondani watendwa dubu honziani ili wajones ya ukana wondo walomroni wondo wabao hauka kablia ya ukana kwedi sisi ngari bao haukanga sihule neze fami shau walio zihoni waloze nkuni ikaundu wavuzi zao wa mro walio homaswani yaboneke madhamana wa siasa ikaungwa kinyume na azali kinyume na beti salam walio homaswani yo iwaswili wakati wao ya ukawahabili wapare eze force politiki za hao wapare emamilita wao ekangwa onao ekangwa joishilia garparao za institution mbali na mbali hamana mnako deputy tosha hazamba ike mtsanganyiha mparana mjue wakatika domlanseo ufakuzi ukombozi wa hensi ya hanyo hamavushia langilangi nyezi Mungu kujanilia ike ufakuzi ka ndo manzo mutenziani utika uheonde ukamavushia damu haukamiru ya damu shaudunga neonde wake mavushia langilangi haukamwishia hizo serikali wao hamba ya ukana wanyamize magunguno nsini ngwalindao haina mru ujohanza terabsha harma yonsi reka amani reka hauziro serikali wapata lapata na ngwa mlidaoni ha magunguno bonsi ha ukango jomba ukana ngwa jondi ha bonsi otatsaya shaba haina wandu ngwa joda fi haki yao yapata mpaka ndabo na mkubali zento saza mudiru jimla wa ile daho la Facebook FM Abdullah Abdul Hassan yajikubalia para agwa wandoa jiwa mbabadaria ya mudiru jimla hamuda ubedillahi wa mshangama yakazwa karone mahkama uliho katina ruhusa ya usamwa harimaizo ikao ndio fikirio ya mwanama Ali Abdul Mkubwa Mibadruddin Ahmed bwana nwakilio Facebook FM ulaya Faransa ni pariri nshio ngarsanga nyauri mshukuru ni marhaba na mwambiani ukana hamana mnakauri mwambiani Facebook FM ribu wa milango ya hatu haina mrikao wanzu ya saidie habaraka haubarikisha ya studio milango ibulwa haina mrikao wangu jusaidia haina namna ikaonda ya juone masulaha ya ahe ramvu rautalam rahazi ya mhono ramali ramna jibwe Facebook FM ngasivamu hafainda nzima de matangazo kalma la mwiso deputy tosha iliri jobaya lipatana marhaba mendri azifatul hazifa na kwezi watukufu ambosho marhaba numjo haruma leda holinu sikasifano kamchovera njani one studio shahu zambando kaya mbasuze kajusobera mbabanu ya unengabo ubasuwa akeka basu mnahendo ungeladi manimboshele ni marhaba ni lancer appel yinu nambewa komorukaya shughuli ya mfomonti nshuli kaonga nzao nganzo zana nganzo ndongozindi edo jani liwa ribelie zikwi majana shihwi na ribelie edo jela ribele emiliar na ribelie edo jela ribele emilio na ribelie edo jela ribele materiel na ribelie edo jua imprime wana triko wa revolution ya na ribelie edo jua ya tape karatasi za révolution ya ribelie. En tout cas, c'est le début du commencement. Nous attendons l'appui de tout le monde. Nous attendons les contributions de tout le monde. Donc, au rendez-vous le samedi 12 septembre à partir de 11h au parc de la Courneuve. Les contributions de chacun et de chacune d'entre nous et sera le bienvenu, Inch'Allah. Marhaba, shukran lakum, wa jazakumullahu khair, wa ufawwidu amri ila Allahi, inna Allaha basirun bil ibad. Marhaba menji deputy tosha, lipatana. Ahsantum. Lipatana.
lipata wazimu shaya nafasi yaho nzima ba ndo ukaya urahitswa imwananyu nge urengeze mamlaka au urumie mvu nge urengeze mamlaka ekamvu ndizo jumilwao harumule menguno basi hima batizo ngazi jao ela leo tsila majini le parisela leo tsila majini ngalitsanganyao na mazetwani na wadhukurulwa oharumu mpango wa ile parisa ela leo tsila majini mazetwani na wadhukurulwa mbihanyoho masiwani na mpwela na rambulwa waongozi maheza shani kumori leo ngabuza holwa mtujilo na mubarani ubosi wa hanyu rambulwa waongozi maheza shani kumori leo ngabuza holwa mtujilo na mubarani ubosi wa hanyu rambulwa Asante ezi jamaa pia